का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस और आज का टॉपिक, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, नजात दहिंदा का वादा। ये आज हमारा मौजू है और पैदाइश की किताब में से ली गई ये आयत मुक़द्दसा जो 30 बाब की 15वीं आयत है, उसके ताल्लुक़ से हमने सीखा और पादी साहबान ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। पास्टर पाशा हमारे साथ हैं, पास्टर ईसा खान पाशा। उनसे मज़ीद जानेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को इस मौजू पर मज़ीद क्या पैगाम देंगे। जी भाई साहब, गुफ्तगू हो रही है नजात दहिंदा का वादा, पैदाइश की किताब में 30 बाब की 15वीं। बहुत शुक्रिया, मज़ीद क्या? थैंक यू वेरी मच। मैं अपने हम खिदमत भाइयों का, दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, राइट, और बड़ी अच्छी और उम्दा बातें जो है उन्होंने लोगों के गोश गुजार की हैं जी। जो हमारा टॉपिक है वो है नजात दहिंदा का वादा। जी जी बिल्कुल। हम देखते हैं कि जब आदम ने नाफरमानी अदन में कर दी जी, इससे पहले कि वो उसे अदन से बाहर करता, खुदा ने उसके साथ अपने रहम को जारी रखा और नजात दहिंदा का वादा कर दिया। ये इब्तदाई जो गॉस्पल है, ये इब्तदाई जो खुशखबरी है, हम इसकी तकमील देखते हैं जब नए अहदनामे में से जी पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त गलीतियों के नाम, उसका 4था बाब, उसकी 4थी आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा। बहुत अच्छे पैसे। ये तकमील होगी उसकी, यानी जो खुदा ने ये खुशखबरी का पैगाम दिया, वादा किया नजात दहिंदा का, उसकी तकमील हम देखते हैं होगी। वाह कि खुदा ने जो वादा किया था वो है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को याद जिब्राइल वाली बात लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपने बेटे का बेटा कहलाया। हाँ जी, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। बहुत सी प्रोफेसी जो हैं, पेशन गोइयाँ जो हुई हैं, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन जिस तरह आप साहब ने बताया कि संडे स्कूल में जब हम बच्चों को देखते हैं वो यहीं से स्टार्ट लेते हैं कि ये पहली प्रोफेसी जो है ये खुदा ने खुद ही बाग़ अदन में नजात दहिंदा का वादा कर दिया। हम कुछ भी कर लें, मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं मसीही हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, और मेरे लिए नजात जो है वो मुफ्त है। दुनिया में हर चीज़ महंगी हो गई है, सही है, नजात मुफ्त पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर सस्ती नहीं है। नजात मुफ्त जरूर है मगर सस्ती नहीं, क्योंकि खुदा ने इसकी कीमत अदा की है। खुदा ने कीमत देकर हमारे लिए मुफ्त कर दी है जो उस पर ईमान लाते हैं, ताकि कोई अच्छा, मैं इस बात की भी शुक्रगुजारी करता हूँ ये मुफ्त है, वरना ये अमीरों के पास ही होती, गरीब तो रह जाते बेचारे गुरबत जी इस दुनिया जी। लेकिन ये खुदा का फजल है, ये उसका रहम है कि उसने ये हमारे लिए नजात जो है वो फ्री जो है की, बेशक उसने उसकी अपने बेटे की कुर्बानी पेश की, अपने बेटे को उसके लिए किया, ताकि इंसान के लिए ये नजात का जब ज़रिया जो है यीशु मसीह नासी पर ईमान लाकर वो हमेशा की उस ज़िंदगी को हासिल कर, उस निजात को हासिल कर सके। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा जो सादगुल कौलर वादों का सच्चा खुदा। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा। इस आयत के अगर हम सियाको सबाब को देखते हैं तो मैं 16वीं आयत को जब वो पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊँगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत जो है वो अपने शोर के तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और इससे पहले हम अगर 14वीं आयत को देखते, लिखा, खुदामद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब चुपायों और दश्तरी जानवरों में मालूम ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा। हम देखते हैं आज बेशक ज़माना कहीं भी चला गया है, आज भी सांप की खुराक वही है, वो खाक ही चाट रहा है, पेट के बल चल रहा है और जब वो खाक चाट रहा है, वो और कोई नहीं कर रहा, वो फल नहीं खाता, कोई फ्रूट नहीं खाता, रहता ज़रूर होगा दरख्तों पर, लेकिन उसकी खुराक जो है वो क्यों खुदा से, और खुदा ने ये सज़ा दी थी और उसकी सज़ा वहाँ से शुरू हुई अदन से, और मेरा ख्याल है जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते ये सज़ा इसी तरह उनके लिए कायम रहेगी, औरत के लिए भी, उसके लिए भी और मर्द के लिए भी। ये तीनों जो है वो सज़ा के जब हकदार ठहरे और खुदा ने फिर उन्हें सज़ा दी। औरत भी इसी तरह हम देखते हैं दर्द के साथ बच्चे पैदा करती है, और मर्द जो है वो मुशक्क़त के साथ अपनी रोटी खाता है, कैसी भी है उसकी मुशक्क़त ही, भले वो
بیٹھ کر کرتا ہے، بھلے وہ کھیت میں کرتا ہے، بھلے پائلٹ ہو، وہ کوئی ڈرائیور پائلٹ ہے، ہو، وہ کچھ بھی بھی ہو۔ ہاں جی صحیح ہے، اس کی مشقت تو مشقت کرنی پڑتی ہے نا۔ سو خدا جو صادق القول ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ جو پورا، کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے، Exactly۔ لیکن ان سزا کے باوجود بھی ہم پھر اسی پہ آتے ہیں کہ اس نے انسان کے لیے، آدم کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نجات دہندہ کا وعدہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تیری فکر ہے، نجات دہندہ جو ہے وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ دنیا میں کہیں بھی ایسی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی، نہ کبھی پڑھی ہے نہ کبھی سنی ہے، بلکہ آج کل سوشل میڈیا دعوے تو ہم بہت بھی لوگ دیکھتے کرتے ہیں، ہیں لیکن سچائی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب پاسٹر اسحاق صاحب، آپ اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ عزیزو، ہم بات کر رہے ہیں نجات دہندہ کی۔ یسوع مسیح سیویئر ہے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح پاک ذات ہے، اور یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ تو جو لفظ برہ ہے، یہودی اس کو جانتے تھے۔ یوحنا نے جو یسوع کا تعارف کروایا وہ منفرد تھا کہ یہ خدا کا برہ ہے، اور خدا کا برہ دنیا کے صرف اس نے، اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ گناہ جو ہے وہ عالمگیر مسئلہ ہے، سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم۔ ہاں جی، تو گناہ جو ہے وہ عالمگیر مسئلہ ہے۔ یسوع مسیح صرف ایک گروہ یا ایک قوم کے لیے نجات دہندہ نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے وہ عالمگیر ہے، ساری قوموں، سب قبیلوں کے لیے، اور اس لیے اس نے فرمایا آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، چرچ کو یہ حکم دیا ہے گریٹ کمیشن میں لائے، اور میں اکثر کہتا ہوں ون مشن، اور وہ ہے گریٹ کمیشن۔ یہی ہماری ویژن ہے، یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم نے ارشاد اعظم دنیا میں پیغام دینا ہے کہ یسوع مسیح سیویئر آف دا ورلڈ ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ باقی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ابھی ہم آگے بڑھیں گے، اور میں مزید چاہوں گا کہ پاسٹر منیر مسیح ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے۔ آج کا موضوع ہے نجات دہندہ کا وعدہ۔ پادری صاحب۔ جی، تھینک یو پاسٹر صاحب، ایک دفعہ پھر اگین جی ویلکم۔ میں دوبارہ سے یسایا کی کتاب 7ویں باب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جی پادری صاحب نے پہلے اس آیت کو ریڈ کر دیا ہے۔ جی سو یہاں پر داؤد کی جو بادشاہت تھی اس کے بارے میں ذکر ہے کہ جس طرح سے داؤد بادشاہ ہوا، ہم پوری بائبل مقدس میں جب پڑھتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ موسیٰ کو ایک کینن کے طور پر رکھ دیا گیا، شریعت کو ایک کینن کے طور پر رکھ دیا گیا، روحانی معیار کا پیمانہ دے دیا گیا، نہ کہ یہ آپ کا روحانی معیار کا۔ تو جو نبی جس طرح موسیٰ خداوند کے ساتھ تھا، جس طرح موسیٰ خداوند کی شریعت کی پاسداری کرتا تھا، اگر نبی اس طرح کا ہوگا تو سچا نبی ہوگا، ورنہ جھوٹا نبی ہوگا۔ سو اس طرح موسیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ سو یہاں پر جب ہم 7واں باب اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو داؤد کی بادشاہت کا ذکر آپ یعنی سلاطین کے اندر، تواریخ کے اندر پڑھتے ہیں۔ سو داؤد کی بادشاہت کو بھی ایک پیمانے کے طور پر، اور داؤد کو بادشاہ ایک پیمانے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یربام کے گناہ کو ایک پیمانے کے طور پر استعمال کیا گیا بائبل مقدس میں۔ میں پڑھ رہا تھا جب ان کتابوں کو، سلاطین کو، تواریخ کو، تو میں نے دیکھا کہ اتنا ذکر تو آدم کے گناہ کا نہیں ہے جتنا ذکر یربام کے گناہ کا ہے۔ سو یہ بادشاہت آتے 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 داؤد کی نسل سے آخذ بادشاہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جو یہودا کا بادشاہ ہے۔ سو وہ اسور پر تکیہ کر رہا تھا۔ کچھ بادشاہ، آرام کا بادشاہ اور کچھ بادشاہ اس کے خلاف تھے، وہ اس کو تحقیق کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، اس کی بادشاہت کو سنبھال لینا چاہتے تھے۔ لیکن یسایہ نبی اس کے پاس آتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے کہ داؤد کی بادشاہت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، تو اس سے پریشان نہ ہو، اس کا محافظ خود خدا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو کوئی نشان طلب کر لے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نشان نہیں طلب کروں گا، میں خدا کو نہیں آزماؤں گا۔ لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کا ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہ یسایہ کو باتوں میں ٹالنا چاہتا ہے، لیکن یسایہ کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ دیکھ خداوند پھر خود تیرے ساتھ ایسا کرے گا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ سو اگر تیری نیت ٹھیک نہیں بھی ہے، خداوند تو بھی اس بادشاہت کو قائم رکھے گا، خداوند تو بھی اس بادشاہت کو ختم نہیں ہونے دے گا، جزوی طور پر بھی نہیں ختم ہونے دے گا، لیکن اس کو لیتے 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 یہ اٹرنل بادشاہت جو ہے وہ ہو جائے گی یسوع مسیح کے وسیلے سے، داؤد کی نسل کے وسیلے سے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا جب ہم پڑھتے ہیں رومیو کا خط اس کا پہلا باب، تو وہاں پر جب پولس رسول بات کرتا ہے انجیل کی،
तो 3री आयत से लिखा है, नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ और पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। क्योंकि निजात का जो तसलसल था वो दाऊद से चला आ रहा था और उसकी नस्ल से होना निजात दहिंदा का जरूरी था। इसलिए जब पौलुस रसूल सिस्टमैटिक निजात की बात करता है तो उसका आगाज दाऊद से करता है। कहता है कि वो दाऊद की नस्ल से है, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से वो मुर्दों में से जी उठा। ये ऐसा निजात दहिंदा है जिस पर मौत गालिब नहीं आई। वो इस खुशखबरी का आगाज यहां से करता है कि यही वो निजात दहिंदा है जो सारी नबूवतों की तकमील है और दाऊद की नस्ल से है और दाऊद के तख्त का जायज वारिस भी है और पाकीज़गी के रूह के एतबार से ये मुर्दों में से जी उठा है, मौत भी इस पर गालिब नहीं है, इसलिए ये निजात दहिंदा है। और जब यहां से वो बात शुरू करता है तो इस बात को करते करते वो 3रे बाब की जब 23वीं आयत में पहुंचता है, कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और हल इसका ये बताता है यीशु नासरी है, उसकी कुर्बानी इसका हल है, उसकी सलीब इसका हल है, उसका खून इसका हल है। और 4थे बाब के अंदर वो कहता है कि जो कोई इस मसीह मसलूब पर ईमान लाएगा और ईमान के बारे में टीचिंग देता है वो निजात पाएगा। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं इसको इस तरह भी देखता हूं कि कई दफ़ा लोग कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने की कोशिश करते हैं है ना। ये गुनाह एक बड़ा मसला है। जी जी जी, इसका हल सिर्फ यीशु के लोगों यीशु के में पास, है, इसके अलावा नहीं आमीन, निजात मिल आमीन, सकती। सही फरमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल आमीन। सही। सो 5वें बाब के अंदर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आदम ने जो गुनाह किया उसका हल यीशु मसीह में मौजूद है। हालेलुया, वाह वाह। उस गुनाह की निजात सिवाय यीशु मसीह के जो आदम सानी है उसके अलावा नहीं है, नहीं है बिल्कुल इस कायनात के अंदर। बहुत अच्छे। 6ठे बाब के अंदर इंसान का एक बड़ा मसला जो उसका जाती गुनाह है, जो उसके अंदर मौजूद है, जिसको वो खुद से हल नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और मैं एक दफ़ा एक मिसाल पढ़ रहा था किसी खादिम की, बड़ी मुझे अच्छी लगी। वो कह रहे थे कि जब कोई बच्चा 2 या 3 साल का होता है, छोटा होता है, वो बाहर जाता है, खेलता है और अपने आप को गंदा कर लेता है, लेकिन कभी भी वो खुद को साफ नहीं कर सकता। गंदा वो खुद कर लेता है, गंदा वो खुद कर साफ लेता, साफ खुद नहीं कर सकता। इसलिए 6ठे बाब के अंदर ऐसी टीचिंग है कि वो इंसान जिसने अपने आप को गुनाह से आलूदा कर लिया, लेकिन उसको कोई गुनहगार अपना कफारा नहीं दे सकता। सही फरमा रहे हैं। और ये यीशु मसीह ने सलीब पर नस्ल इंसानी के लिए किया है और उसके अंदर के गुनाह को ख़त्म करके वहाँ पर अब खुदा का पाकरू जो है वो काम करता है और खुदा का पाकरू उसके अंदर रहकर सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको जारी करता है ताकि वो अपने अंदर के गुनाह से निपट सके। जस्टिफिकेशन एंड सेंटिफिकेशन दोनों अमल जी बिल्कुल वाह 6ठे बाब के अंदर मौजूद है। इस इंसान अपने अंदर जो गुनाह रखता है उसका हल भी सिर्फ यीशु है। 7वें बाब के अंदर वो शरीयत को डिस्कस करता है, कहता है शरीयत की जो लानते हैं उनका हल सिर्फ यीशु मसीह है, उसका कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। 8वें बाब के अंदर वो फतह का नारा लगाता है, कहता है अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। वाह प्रेज़ गॉड। आपने शुरू में पास्टर मुनीर जो रोमन्स को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसकी अहमियत भी बयान की थी जी। तो वाकई ये देखें, आज अगर देखें रोम के अंदर इंजील फैली और लोग तब्दील हुए तो ये वो खतूत हैं, ये वो पैगामात है जो रसूलों ने वहाँ तक पहुँचाए, जिसकी बदौलत वहाँ पर इनकलाब आया और लोग खुदा की नज़दीकी में आए। खुदा की शुक्रगुजारी। आप कुछ और फरमाएंगे? जी, एक दो बात मैं बस करना चाहता हूँ। सो 8वें बाब के अंदर वो एक खुशी का नारा लगाता है और फिर जो ईमानदार की खुदा के रूह के वसीले से नई पैदाइश है उसका जिक्र करता है। जी जी। और जैसा कि पादी साहब कह रहे थे कि एक पैदाइश ये भी है जिसके वसीले से हम नई पैदाइश पाकर खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। वहाँ वो अब इस पोजीशन में माँ उस गुनहगार को इस पोजीशन में ले आया कि वो खुदा का बेटा है और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बदौलत हुआ है। कफारे की बदौलत हुआ है। वो जो निजात देंदा का वादा था, ये उसकी तकमील की बदौलत जी। वो जो एक गुनहगार शख्स था उसका ऐसा प्रोसेस वो शुरू करता है। अब वो इस जगह पर आ गया कि वो खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा है, खुदा की फैमिली का हिस्सा, खुदा की फैमिली का हिस्सा। यीशु के कफारे की ये खूबी और कुदरत है कि वो किसी भी सिनर को लेता है और सेंट बना देता है। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं कि सेंट मरने के बाद नहीं बनते, सेंट हम जब यीशु को कबूल करते तभी हम आमीन। सेंट का मतलब मुकद्दस है ना, मुकद्दसीन की बात हो रही है।
تو اس لیے وہ ناظرین جو یہ سمجھتے کہ شاید مرنے کے بعد سینٹ یا کو بہت نیکیاں کرنے کے بعد جب دنیا تختی سے لگنی مرنا چلا ہے، پھر تختی کہتے ہیں لگنی کہ اب ہے۔ یہ سینٹ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تمام لوگ جو یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ان کی زندگی میں نجات کا معجزہ ہو جاتا ہے، وہ سینٹ ہے، مقدسین ہے۔ آمین۔ بالکل صحیح فرمایا جی، تھینک یو جی پلیز فرمائیں۔ تو جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں، تو اس کی جو نجات کا ٹارگٹ ہے وہ ہر طرح کے لوگ ہیں۔ واہ، سامری عورت کو دیکھ جی لیجئے، جی بالکل۔ مصرف بیٹا دیکھ لیجئے، اور اگر ہم امیر لوگوں کو دیکھیں جیسے پارث صاحب کہہ رہے تھے تو وہ مجوسی یسوع مسیح کے پاس آئے وہ ہیں، محققین تھے، بادشاہ تھے، مالدار تھے۔ وہ خود یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں نجات دہندہ کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن نجات دہندہ کے جو ٹارگٹ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں۔ سامری عورت کے پاس یسوع چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ غریب لازر والی سٹوری پڑھیں تو وہ بھی غریب ہے، یسوع کا ہیرو غریب شخص ہے۔ اور لوکا بھی کہتا ہے نا کہ وہ اقتباس کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رائیں، غریبوں کو خوشخبری اور اندھوں کو بنا، تو وہ گڈ نیوز بھی یہی ہے غریبوں کے لیے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر منیر، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ جی چاہتا ہے بہت ساری باتیں کی جائیں، آپ سے سنی جائیں۔ پادری صاحبان بڑی اچھی ٹاک کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پاسٹر نثار صاحب بھی ہیں۔ تو ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ مزید پادری صاحب ہمارے ناظرین کی خدمت میں جو کچھ خدا نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ آج کا موضوع ہے نجات دہندہ کا وعدہ۔ جی بھائی صاحب، اوور ٹو یو۔ آمین، تھینک یو بھائی صاحب۔ جی سو واقعی بڑی شاندار گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں جو ایک بات وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ کپڑے خود گندے کر لیتا ہے، ہاں، لیکن اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ دیکھیں، کبھی آپ ایسا دیکھیں وہ گندا کرنے کے بعد نا اس کو صاف کرنا چاہتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے، اور گندا ہو جاتا ہے، اور میلا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو کچھ ایسا ہی نظام جو ہے نا وہ انسان چل نے رہا بھی ہے، ایسے کیا ہے ایسے نا نظام کہ چل وہ رہا اپنے ہے۔ آپ کو بچانے، وہ عارضی تھی ساری چیزیں۔ بالکل کیونکہ یہ نجات دہندہ وہ معبود اعظم ہے جس کو چھوڑ کر غم بڑھ جاتا ہے، غم نہیں ہوتا، سیم اسی طرح۔ سو ہم شکر گزاری کرتے ہیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں، وہ واقعی ہی پوری نجات دیتا ہے۔ کوئی نجات کے طریقے نہیں بتاتا، کوئی وہ عمل نہیں بتاتا، بلکہ نجات دیتا ہے۔ اور جس نے اس پر ایمان اپنا رکھا ہے وہ یقیناً نجات یافتہ ہوتا ہے، نجات پا جاتا ہے، اور وہ نجات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے پروگرام کو جو نام ہے پرنس آف پیس، یہ وہ پرنس ہے جس پر ایمان لانے سے پھر لکھا ہے تم شاہی کانوں کا فرقہ اور مقدس جماعت ہو۔ یہی پروفیسی جو ہے، پیشین گوئی جو ہے باغ عدن میں کی گئی، اور کس نے کی گئی؟ جس طرح بیان کیا گیا کہ خود خدا آسمانی، بالکل خود اس نے، ہاں جی، اس نے یہ یعنی، اور میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت میں مدر پروفیسی ہے۔ ساری بائبل اسی کے گرد گھومتی ہے، سارے انبیاء یہی پیغام لے کے آتے ہیں، نجات دہندہ آئے گا، نجات دہندہ کی بات کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ جو سپریم ہے نا وہ جو کہہ رہا ہے نا، باقی اس کے جو انڈر ہے نا ان کو وہی کچھ کہنا ہے، اس سے ہٹ کر وہ نہیں جا سکتے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پھر اس کے اگینسٹ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب، پیدائش کی کتاب اصل میں ہمیں یوں سب کچھ وہاں پہ ملتا ہے، کریشن کا کام ہو رہا ہے، اور اگر ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب دیکھیں تو وہاں پر بھی کچھ مکاشفہ میں بھی کچھ کریشن ہے، لیکن وہ ساری کی ساری کریشن اس نجات دہندہ کے ساتھ تکمیل ہو رہی ہے۔ نئے آسمان نئی زمین، سب کچھ اس کے ساتھ تکمیل ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں پھر اس پر ہم یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ بھی بات کر رہے تھے کہ بائبل مقدس کی ساری جتنی بھی کتب ہیں وہ یسوع مسیح کے گرد گھومتی ہے، انبیاء سارے یسوع مسیح کو پریچ کرتے رہے ہیں۔ اور میں یہاں اور اب دیکھیں کہ میں آپ کی بات کو بڑھانے لگا ہوں، عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ موسیٰ نے بھی مسیح کی خاطر لعن طعن برداشت کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انبیاء یسوع مسیح کی خاطر نہ کہ پریچ کرتے رہے بلکہ دکھ بھی سہتے رہے ہیں۔ جی فرمائے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی کتب ہے بائبل مقدس کی، جس طرح آپ نے بیان کیا تھا کہ ہر ایک یسوع مسیح کے چگردی گھومتی ہے، جی جی، تو ہماری باڈی ہے، اس کو آپ جدھر سے بھی وہ زخم کاری اس پہ کر دیں تو آپ کو ہر جگہ سے بلڈ ہی نکلے گا۔ تو بائبل کو جہاں سے بھی آپ پڑھیں یسوع مسیح ہی نظر آئے گا۔
जो मरकज है वो, मरकज है, बिल्कुल सही, यानी मरकज। सुप्रीम पावर और जब इवन कुछ कह जहाँ रहा है पैदा ना, हुए वो भी दुनिया का मरकज है, हाँ, अगर वहां से आप देखो सेंटर क्या, और मैं मैं कहता हूँ सर कि इधर ही आने यीशु वाला मसीह था। बीच में होना चाहिए, सारे उधर से और वो मरकज है, पूरी दुनिया को आप देख लें, वो यीशु मसीह पूरी दुनिया का नजात देता है, सेवियर है वो, बिल्कुल कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। जी, जी। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमें इन बातों पे यकीन करना है, आमीन। हमें ईमान लाना है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ जी। कि यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं है। ये जो पैदाइश 3:15 है ना, ये कुचलने की बात है, तो पहली दफ़ा वो कुचला गया सलीब पर जब यीशु मसीह ने कफारा दिया है। और आप देखें कि उसे तो उसकी पैदाइश से ही उसने प्रोपोगंडा बनाया कि कैसे इसको ख़त्म किया जाए, बिल्कुल। और ये पहले हमें पुराने अहदनामा में नज़र आता है कि वो हुक्म दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ जी। सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, लूका दूसरे बाब को जब हम पढ़ते हैं तो लूका दूसरे बाब में एक हुक्मनामा उस वक्त का जो हाकम था, बादशाह था, उसने कहा कि पूरी दुनिया की जो है वो मर्दमशुमारी की जाए। उसे क्या ज़रूरत थी और पीछे बिहाइंड पर्पस क्या था? ये असल में मैं पाजी साहब ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं जो इस स्पिरिट के अंदर है, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदा उन्होंने रियल तस्वीर नजात दहिंदा की जो है ना वो बताए। क्योंकि अगर कोई चर्च के खिलाफ है, अगर कोई कलीसिया के खिलाफ है, तो वो नहीं है, वो उसके अंदर जो कुछ है, जो कुछ अंदर है। हाँ, हम तो पीस का पैगाम दे रहे हैं, हम तो कभी भी यानी कि अदावत वाली साइड पे कभी लड़ाइयाँ झगड़े उनके लिए हम दुआ करते हैं। दुआ करते। थैंक यू सो मच पास्टर निसार जी। चाहता है वाकई कि गुफ्तगू हम जारी रखें, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आखिर में नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कुछ सीखा खुदा के कलाम में से वो आपके लिए बाइस बरकत होगा, रूहानी तरक्की का बाइस होगा। अपने तक महदूद ना रखें, दूसरों तक खुशखबरी लेकर जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने दुनिया और कौमों को खुशखबरी देनी है। आखिर में मैं अपने मौजूद मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ, जनाब पास्टर इसाक खान पाशा साहब का शुक्रगुजार हूँ। आप भाई साहब तशरीफ़ लाए, थैंक यू। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन ने बरकत पाई आपके वसीला से। हमारे साथ पास्टर मुनीर साहब हैं। भाई साहब थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छी और चंद एक भेद की बातें भी आज लोगों तक पहुँची हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्टर साहब के वसीला से आपने बरकत पाई। पास्टर निसार आपका भी शुक्रिया, पास्टर साहब ने भी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की कि हम पीस मेकर हैं, यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा है और हम उसी की इंजील दुनिया को सुना रहे हैं। और हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह दुनिया में सिर्फ निजात लेकर नहीं है बल्कि निजात देंदा बनकर आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं है। निजात फ़क्त ईमान लाने से मिलती है, निजात मुफ्त है, अजर मुफ्त नहीं है। अजर के लिए हमें वफ़ादारी, नेकी और अच्छे काम करना, लेकिन निजात के लिए हमने कुछ नहीं करना। निजात के लिए फ़क्त हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है। दुनिया और कौमें निजात की गुफ्तगू करती हैं, निजात पाती नहीं है क्योंकि उनके पास निजात दहिंदा नहीं है। हमारे पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, अपनी आरा फीडबैक ज़रूर दें। PMI TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। अपना फीडबैक, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं, आप हमारे सोशल अकाउंट्स पर जाएं, वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। की वॉचिंग PMI।